Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan membahas HSK 4 pelajaran keempat bagian ketiga. Ada 6 kosakata. Kosakata pertama adalah sheng yi, usaha, bisnis. Kedua, tan, berbicara, diskusi. Ketiga, ping. Di sini dipakai di depan kata pengingkaran sebagai penegasan. Boleh juga diartikan sebagai sama sekali, lagian. Yang keempat, jilei, mengumpulkan, mengakumulasi. Yang kelima, jingyan, pengalaman. Yang keenam, icie, semua. Sekarang kita memasuki ke percakapannya. Orang pertama adalah Wang Jingli, manajer Wang. Manajer tersebut marganya Wang. Lalu Jingli itu adalah manajer. Wang Jingli berkata, 什么事让你这么高兴啊？什么事让你这么高兴啊？ Apa yang membuatmu begitu bahagia? 什么 apa? 是 hal, masalah, urusan. Rang, menyuruh atau membiarkan. Ni kamu, cema, begitu. Kau sing, bahagia. Selanjutnya, orang kedua adalah Ma Jingli, manajer Ma. Jadi orang tersebut marganya Ma. Jingli itu adalah manajer. Ma Jingli berkata, 我们和上次那个公司的生意终于谈成了。我们和上次那个公司的生意终于谈成了。 Kami akhirnya menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan perusahaan yang saat itu. 我们 kami, he dengan ataupun dan, 上次 yang saat itu, yang terakhir kali yang saat itu. 那个 ataupun 那个 itu. 公司 perusahaan, de kepunyaan, 生意 bisnis. 终于 akhirnya. 谈成 menyelesaikan kesepakatan. Tan itu bahas, berbicara, cheng jadi. Di sini menyelesaikan kesepakatan. Selanjutnya, Wang Jingli berkata, 太好了，你工作那么努力，公司会越来越好的。太好了，你工作那么努力，公司会越来越好的。Sangat bagus, kamu bekerja dengan begitu keras. Perusahaan semakin lama akan semakin baik. 太好了 sangat bagus, 太 terlalu, 好 bagus. Ni kamu 工作 bekerja, nama sebegitu, 努力 berusaha, giat. 公司 perusahaan, 会 bisa, 越来越 semakin, 好 bagus.
Selanjutnya, Ma Jingli berkata, 我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易，现在赚钱越来越难了。我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易，现在赚钱越来越难了。Pada awalnya saya kira berbisnis itu sangatlah gampang. Tapi kemudian saya menyadari sebenarnya sama sekali tidak mudah. Dan sekarang semakin sulit untuk menghasilkan uang. Saya 原来 pada awalnya 以为 mengira 做生意 berbisnis 很 sangat 简单 mudah. 后来 kemudian 才 baru 发现 menyadari menemukan mengetahui tergantung kalimat. 其实 sebenarnya 并 sama sekali 不 tidak 容易 mudah gampang 现在 sekarang 赚钱 mencari nafkah menghasilkan uang 越来越 semakin. Jadi ini adalah kata penghubung 越 bla 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 越. Lalu nan sulit. Selanjutnya Wang Jingli manager Wang berkata, 慢慢来，万事开头难。重要的是要多积累经验。慢慢来，万事开头难。重要的是要多积累经验。Tidak usah buru-buru. Segala hal akan sulit pada saat awal mulainya. Yang penting adalah mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Man-man itu adalah pelan-pelan. Man-man lai di sini saya buat tidak usah buru-buru. Pelan-pelan. Wan shi kai tou nan. Ini adalah sebuah pepatah. Wan shi kai tou nan. Segala hal akan sulit pada saat awal mulainya, pada saat start. Wan shi segala hal. Kai tou mulai, start. Nan itu adalah sulit. 重要itu adalah penting. Shi adalah 要 mau 多 banyak. 积累 ini adalah mengumpulkan, mengakumulasi. 经验 pengalaman. Selanjutnya Ma Jingli manager Ma berkata, 我相信经过我们大家的努力，公司的生意会越做越大，一切都会好的。我相信经过我们大家的努力，公司的生意会越做越大，一切都会好的。Saya yakin melalui upaya kita semua, bisnis perusahaan akan semakin besar dan semuanya akan baik-baik saja. saya 相信 percaya 经过 melalui 我们 kita 大家 semuanya 的 kepunyaan 努力 berusaha 公司
perusahaan的 kepunyaan 生意 bisnis 会 bisa 越做越大 semakin dilakukan akan semakin meningkat 越 bla 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 越 semakin itu adalah kata penghubung 做 melakukan 大 besar 一切 semuanya 会 bisa 好的 baik. Sekarang aku akan menambahkan mengenai kata ping. Ping. Kata ping ini tergolong kata fuci, kata keterangan. Digunakan di depan kata negatif, yaitu pu ataupun meo. Jadi dia sebagai penekanan. Jadi kalau pu dia artinya tidak. Lalu kalau ping pu not really sama sekali tidak. Ping pu. Jadi dia lebih dipertekankan. Sering digunakan untuk menyatakan pengalihan arti kalimat dari satu pandangan tertentu ke keadaan yang sesungguhnya. Mari kita buat contoh kalimat. Yang pertama adalah 其实人们将来做什么工作可能和上学学的专业并没有太大关系。其实人们将来做什么工作可能和上学学的专业并没有太大关系。Sebenarnya apa yang dilakukan orang di masa depan mungkin tidak banyak berkaitan dengan jurusan yang dipelajarinya di sekolah. 其实 sebenarnya 人们 orang-orang, man itu adalah yang lebih dari satu. 将来 akan datang. 做 melakukan 什么 apa 工作 pekerjaan. 可能 mungkin 和 dengan 上学 bersekolah 学的 yang dipelajari 专业 jurusan 并 sama sekali 没有 tidak 太 terlalu 大 besar 关系 kaitan hubungan. Jadi dia dipertekankan. Ping 没有 sama sekali tidak, not really. Selanjutnya yang kedua adalah 我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易。我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易。Pada awalnya saya kira berbisnis itu sangatlah gampang. Tapi kemudian saya menyadari sebenarnya sama sekali tidak mudah. saya 原来 pada awalnya 以为 mengira 做生意 berbisnis 很 sangat 简单 mudah. 后来 kemudian 才 baru 发现 menyadari 其实 sebenarnya 并 sama sekali 不 tidak 容易 gampang. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah 根据调查，人每天晚上最少应该睡
7个小时，但是这并不适合每一个人。根据调查，人每天晚上最少应该睡7个小时，但是这并不适合每一个人。Menurut survei, orang harus tidur minimal 7 jam setiap malam. Namun hal ini sama sekali tidak cocok untuk semua orang. 根据 berdasarkan sesuai dengan 调查 survei penyelidikan riset 人 orang 每天 setiap 每天 setiap hari 晚上 malam 最少 minimal paling sedikit 最paling 少 sedikit 应该 seharusnya 睡 tidur 7个小时 7 jam 小时 jam 但是 tetapi 这 ini 并 sama sekali 不 tidak 适合 cocok 每 setiap 一个人 orang satu orang 每一个人 setiap orang. Selanjutnya soal nomor 4 adalah 虽然他很有钱，但是他并不快乐。虽然他很有钱，但是他并不快乐。Meskipun dia kaya, tapi dia sama sekali tidak bahagia. 虽然 meskipun 他 dia 很 sangat 有 ada 钱 uang. Di sini saya buat kaya 很有钱 sangat kaya. 但是 tetapi 他 dia 并 sama sekali 不 tidak 快乐 bahagia. Selanjutnya kita buat soal latihan. Di sini kita mengisi membuat kalimatnya mengenai ping. Kita akan buat AB. Soal pertama yang A berkata, 咱们明天下午2点去看电影，马克没告诉你吗？咱们明天下午2点去看电影，马克没告诉你吗？ Besok siang jam 2 kita akan pergi menonton film. Apakah Mark tidak memberitahu kamu? Zaman itu kita, dia seperti wamen, tapi zaman itu dia penggunaannya itu untuk orang yang sudah akrab, orang dekat. Baru pakai zaman. 明天 besok, 下午 sore, 2点 jam 2. 2 itu 2, 2点 jam 2. 去 pergi, kan. Di sini saya buat menonton. 电影 itu adalah film, movie. Di sini lebih ditujukan kepada bioskop, movie. Mark ini kita buat nama orang, Mark. Mei tidak, 告诉 memberitahu, ni kamu ma apakah. Jadi kira-kira kalian isi apa untuk yang B di sini? Kalimatnya harus ada ping. Jadi di sini saya isi 没有啊，他并没有告诉我啊。没有啊，他并没有告诉我啊。Tidak, dia sama sekali tidak memberitahu saya. 没有 tidak, 他 dia 并 sama sekali 没有 tidak 告诉 memberitahu 我 saya. Selanjutnya soal yang kedua, yang A berkata,
不管是冬天还是夏天，我都习惯在早上锻炼身体。不管是冬天还是夏天，我都习惯在早上锻炼身体。Tidak peduli itu musim dingin atau musim panas, saya tetap terbiasa berolahraga di pagi hari. 不管 tidak peduli 是 adalah 冬天 musim dingin 还是 atau 夏天 musim panas. saya 习惯 kebiasaan 在 pada 早上 pagi hari 锻炼身体 berolahraga. Jadi yang bagian B kira-kira mau isi apa? Di sini saya akan isi 好啊，你这样做并没有什么不对啊，但注意不要感冒就好。好啊，你这样做并没有什么不对啊，但注意不要感冒就好。Bagus. Kamu melakukan hal ini sama sekali tidak ada yang salah. Namun berhati-hatilah agar tidak masuk angin. 好 bagus. 你 kamu 这样 begini. 做 melakukan 并 sama sekali 没有 tidak 什么 apa 不对 tidak benar. Jadi 并没有什么不对啊。Sama sekali tidak ada yang salah. Dan tetapi 注意 memperhatikan. 不要 di sini lebih ke jangan. 感冒 itu adalah pilek. Jadi demam plus pilek. Kadang hanya pilek, kadang ada plus demamnya. Penyakit infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus dengan gejala seperti hidung tersumbat, batuk, bersin, pilek, sakit kepala, dan tenggorokan kering. Kanmao. Selanjutnya, 就好 sudah boleh gitu. Selanjutnya, soal yang ketiga, yang A berkata, 我跟你的学习方法差不多，为什么我的汉语水平没有提高呢？我跟你的学习方法差不多，为什么我的汉语水平没有提高呢？ Metode pembelajaran saya hampir sama dengan cara pembelajaran kamu. Mengapa kualitas bahasa Mandarin saya belum meningkat? saya跟 dengan 你 kamu 的 kepunyaan 学习 belajar 方法 metode cara 差不多 hampir sama. 为什么 kenapa? 我的 saya punya 汉语 bahasa Mandarin 水平 itu adalah kualitas standarisasi. 没有 tidak 提高 meningkat. Lalu yang B saya akan menjawab sebagai berikut. 这就是因为你并没有加以练习。这就是因为你并没有加以练习。Ini karena kamu sama sekali tidak mempraktikkannya. 这 ini 就是 adalah 因为 ataupun 因为 karena 你 kamu 并 sama sekali 没有 tidak. 加以练习 itu dia sama dengan 还要多练习。harus banyak latihan, need more practice.
Jadi jia tambah i dengan lianxi, latihan. Baiklah, video pembahasan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.